expert first hit mga idol. So nada mudagan Ray Ray by hit. Lang Abarabar. Dagan si Bonibert expert na si G Koimi. Og si Neil Solinay. So gamay lang sila mga idol, managan sa tong expert. There we go. Wow. Nagpaulay ra sa right. Wow, Neil Solinay, lang Ray Ray by hit. Ayun. Inside by Ray Ray, outside lang Abarabar. Ayun, grabe Neil Solinay oh. All shot, unleg the lead. Ayun, nakuha na niya Klang. Ayos. Wow, makakana ito na nga. Ayun, pumasok si Ray Ray sa inside. Kuha si Klang Abarabar. Iba ka talaga. Ray Ray by hit. Tawagan ni Ray Ray by hit. Inside by Klang. Nakasulod si Ray Ray. Ay, wala na kuha. Ayun, inside outside. Nakuha na pong Ray Ray by hit. Grabe, gilingi pa. Grabe, oy. Woohoo! Grabe talaga, makanay mga idol. Binigyan ng magandang laban mga idol. Si Klang Abarabar ni Ray Ray by hit. Ayun. Inside. Outside, Klang na po mga idol ang naguna. So, silingaw nila ang kabanglasan mga idol. Ayun, grabe oh. Sinasayaw ni Klang Abarabar. Ayun, inside by Ray Ray by hit. Outside Mario. Woohoo! Grabe, sinasayaw mga idol. Ala ka, naka-inside naman sa Ray Ray by hit. Wow, magandang labanan. Binigyan ng magandang laban ni Ray Ray by hit. Si Klang Abarabar. Ayun. Naka-inside na po si Klang. Ayun. Ray Ray by hit on the lead na po mga idol. Grabe, balos-balos lang. Ayun. Naiwan na si Klang. Hintayin mo Ray Ray by hit. Woo! Pinasayaw pa. Grabe oy.